Salam alaikum, salam alaikum. Bonjour tous mes amis du Facebook, bonjour tous mes amis en dehors du Facebook. Bonjour toute la famille, rien que la famille. Aujourd'hui, vidéo on avait fait un clem sur moi wako ni chronophile ni bugutalo. Mais on refait un test qui est un tas d'abla fana fonda jolima. Dans la vie, Dieu n'a tiré là. On a un conseil au regard de ça. Maintenant, une vidéo en direct. Je vais te dire que je vais te bien détesté. Je vais aimé ou partagé ou commenté parce que c'est ça. Parce qu'il faut somo wa ku et domo wa ku koni dama garala duro jien wuli don bon mo be stranga page aimer ou be stranga partager ou be stranga commenter parce que ni somo to fra dron mo be trembler bo nega kuma ne bina boka kuma ne be kuma mo munuka ne to kuma bekan nyoro fo nega kele sabare munu mitaga somo fe munu mitaga koloni filo fe munu mitaga muru fe bonega kele ne ta bla fana ala kele banchari ka ala ke kele kana fla fara ala kan ni menga kuma damne folo ma damne ba concerné islamio ite islamé nega koti concerné ni somara ti concerné ni chrétien a ti concerné mais avec islamio le concerné munu koko lui islamio nous daleno alala. Ouais, Alicia Fomba, merci, salut, ça va. Bon, nega kuma be adresse le la quoi. Mo bi mina bo ka kuma kunu kumara munu mitaga moru fe karamogo fe. Kunu nyo video ke na video nya supprimer quoi mais avec YouTube ka moi. Na into se be YouTube gaba quoi. Mais bita mina bo ka kuma somo reka. Ni somo rete no na de ntu do tendo mais slamé munu mitara soma au fait non lu dedans dans la vie janika ke slamé re folo janika do alako ela folo slamia ibi jire de folo ka fuku maurete ni alati Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ya ka tide bo yi don kan slamé ala ben ne folo bo donc munu ba fuko le slamé olu ben foko lu te fla fra ala kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ka tide olu te se demeni mogo fe ni ala te olu tu jigi sebe mogo la ni ala te aw be tila ka taa somow fe aw be tila ka taa koloni fililaw fe bolisonaw fe ka taa jigi sebe olu la ka ala to ye mina frappeli kɛ a be digi mogo caman na de parce que aw bere ka baara dɔn malien club et surtout farafin club bere ka baara ni en particulier au Mali bere bɛ taga somow fe bon ni damagara somaw la doro jien wuldo iko be gwa ye ko aramade ko ga gwa mugo ye iko ga jala ye o kausa iko ga jamugo ye iko ga gwa ala ye bonete mugo sika ko janyini ni mugo mi ne ga page yeme o kunwe ni mugo ma video yeme ou ma partager o tene yestra la mene bi ka bo ka kuma ka fo islamio di conseil mundo o kala me aya la me doron akana partager akana aimer akana commenter. Mais il faut écouter ce que je vais dire. Ego ke islamé. Ebita somo fe. Problème man e soro ebita somo fe. Dusuka sinimane e soro ebita somo fe. Kungolo di mane e soro ebita somo fe. Musoko mane e soro, denko mane e soro, barako mane e soro, nafolo mane e soro, kalanko mane e soro ebita somo fe. Kolu ke ka shininae, kolu ka kodo ki ka sarakabo ka bolison pour que koyega problème est réglé. Et du mot islamé. Il faut bien réfléchir. Souvent nous dossons nous ou bien poli nous bateau. Yiri et don. Yiri glane on est don. Ou bien stati nous bateau nous be fait un boy dans fond kantiga kan.
Nous be joli boagan, we show kantige ba misi bagoroni, nous bo mogo feon kantiga kane ko saraka de. Yiri don, ou bolo de ba glan. Ou yere bolo de be yiri den nou glan, yiri mogo nou glan, ko boli, ko o glan ou bole ko si kata soin ko loa. Avec là, on a tout fait, ko lu ka shinina, ko lu ka kodo kaoye. On a bolo munu bato, ou bolu, ou tisse ka tagama, ou te kumame, ou tisse ka kuma, ou tisse ka soso de la, soso, avec soso donné, soso même rokine, ari bolu nous tisse ko glan. Ou kuma bolu nous fait bolu ntame, bolu nous tisse ka kuma, ou tisse ka bouger, faut nous de kata ka bouger. Ou lu bo bolu de son, habitat sur lu fait, ko lu ko, au ka chini le, ko lu ka venir le, ko lu ka problème réglé, ka denko réglé, ka musoko réglé, ka mnafoloko réglé. Uma se ka femu nyu yere, umna se go nyaaw de. Uma se go yere ka problème réglé, umna se ka ka problème réglé. Uma se ku ka chini don, umna se ka ka chini don. Ne boy ngaw. Here mani joni dien kono. Nafolo mani joni dien kono. Togo mani joni, joro, nafolo, sonyuma, musonyuma. Hein? Voiture numéro. Au mandijon est bien kono. Mais bah sur les petits somake fait. Et petit qui somake refait. Et il y a trop kani somake yetoro. Et be demande ni somake. Et shoro kani somake shoro. Il y a trop kainae. Il be shirom na o shoro kani somake shoro. Il be herem ngono somake ta kono. Arrivé finalement do somake retodon. Et bit la ratis gore fait ko ke ka avenir là koube ko ke ka problème de régler. Est-ce que t'es normal d'abord, il faut bien réfléchir. Est-ce que il kungolo d'aller quoi et de kafsa ni mo mié. Et bit la ratis go fait ko ke ka sinina mo mtare ka sinidon. Et bit la ratis go fait ko ke ka problème de régler mo mi ma saka ka problème régler. Ne ba ni ngo soma nu togo mandu ya. Na fulu mu ba mandu ya. Joro ba mandu yewa. Hein? Musulman ba mandu yewa. Mubliman ba mandu yewa. Sulman ba mandu yewa. Aw yere ngebu la togodi. Aw nyebe somon na obe togodi. Obe togodi. Aw yere yito gaf sa nyoluye. Obe femunu pato. Yiri yedo. Yiri clan do. Ou tisse ka were glan. Ou bolo de bu glan. Ou tisse ka bouger. Ou tisse ka kumame. Ou tisse ka kuma. Ou tisse ka ari soso glan. Ala yere afo kurano gono. Kube femunu pato. Ou be fait mounou, ou be ta soni ke fait mounou, na ka fait mounou bateau, koute kuma me, kurane yo refo, ne te kuma ku fait, kurane de afo. Kou be fait mounou bateau, ou tisse ka kuma, arunu kumaru fait, ou tame, car ou tisse ka soso glan. Comme, ou tous le fait, kolou son, kolou, ka, d'enfant quand tu kolou kan. Kou wa ko, ou be mougo ka problème réglé. Ego ke islamé ala dungo ko mogo yi flafra ale ala kan isra ita janama kono frère tala ningal tiga ko rela ni flafra ale ala kan dron yi kati jigi se me danfeur la ko luke ka problème réglé be ko ke ka shinina e ka do kumala i ka frère quoi ne oro fo ngakuma te be concernant avec islamé ore kan ma soma ni soma nité ni dosoy nité ni chrétien nité ni kafre nité ni polythéisme nité ni bouddhisme nité musulman odi aw mun ko ko islamé ko ne kuma kan ne go re foyena e war jolol bo mbal mamso e na folo jolol bo hein e war jolol tien e duguni dugutama tout le temps nani ni sragaye tout le temps nani ni wari tout le temps ni sien kantige ni mishi kantige ni bain kantige e be joli bondron iga problème a tiga régler au contraire do rebe ka fariga problème a ta fait ito dusu rebe ka kasi ka ta fait tout le temps abi gono ki ga problème nga régler re do rebe fariga problème a ta fait tout le temps ibe wari bo ibe show kantige ibe baw kantige ibe mishu kantige ika problème te nyanabo ini alate ini kirate i dusube kasi ika wari be tien ni sarafane be do jahanama kono ima dien suru mal hara suru akira jona makere la mega kuma islamé ore kan islamé munu mitaga somo fe na ore don islamé hypocrite islamé escroc ako ane ala kadibi na gelara abtaka somo fe hein na no wara bi aw kontanendo abtaka somo fe ni problème yaw soro ngolo di mona mogom soro e duskasi ni mana mogom soro ay jonga tan nyeni
nte gansane i jonga ta somake fe e bora misire kono i tembirle kono premier rana almami ko fe e be tla ka tisiki somake fra na ka boli ko ke ka sinina ou be ko ke ka problème do régler o ma se ka problème régler o se ke ta régler ala do fugo danfen te dien kono danfen be mo ka venir do danfen te dien kono danfen se ka mo ko régler na ale ala rete ala de be décider ko bela ni ala ko mu o be ke soma nunu doson nu parce que soman doso tegele doso sacheru munum taga kungo kono ka bagaw nyini ka o sache ku faka olute mais munum ba ke bolition de kamugo wele kayna ko bolition ne be aw ka shinindo ma ka venir la mais se ka problème régler mais se ka ni ko kawye ab tago sigolu munu fe aw ko sanoli ou ti shinindo ou ti se ka problème régler ou ti se ka foi tiaoye ni mu ala ma décider muna kayna la ka foko wa ku be fegu ire bla la place la ou kuma do fo aw bebo don non ni tara soma nunu fe non ni ma danga ko la doron atenya bore parce que ala ro de fo kwa ne kono ko pour que ala ke iga ko nyana bo fika dale ala la de kuna mu ko na mu fi na obe ke ika dale ala la bo soma nunu ni taru fe ni biga waso do wa fo ibe dala de am baram ni fika dala ou ko ire plan la place la quoi ala o te ebe fien sama soma be kebe fien sama ibe jimi abe jimi ibe respirer ibe yelike abe yelike ibe melike abe melike ibe tagama abe tagama nimbala eni obekele ebe tla tisugo fe ko ke ga ko nyana bo ala e daka soma ke da ala masika muke soma ke bisogo ke wa ala masika fe mu tien soma ke bisogo tien wa ala de be décider fin bela ala de bi ka venir do soma o ta don akana kafirama ay ala ke kelen nabi fe ni dien kono nabi fe ni lahara aba ni ala de fi nabi o jigi se me fina dien kono aba o jigi se ala dron ma sere ibe exciser quoi me direct là quoi ma sere be exciser me tla ki wele quoi ma me tla ki wele ko fe be exciser quoi ab to o munu fe au kof sa no luye le quoi ma sere désolé appel jo follow quoi me direct là quoi no tabiga tike quoi me tla ki wele ko fe inshallah ima famia Abestran munye alaute kiraute ou ti sera foi kaula ni ala rete ala de be décider fin bela nebe ngo e fo i bien i nugu i falagao i keru i esprit i nyexedien i close tampan nu ou bébé marché nebe ngo soma ke da ke ya Souma ke bi ke la en ni fo marché wa souma ke bi ke wa le sang qui circule dans tes veines là souma ke bi ka ke wa ita do ka fo souma nti se ala de bi ko ke e bi ka respirer il faut i bien i keri i kungolo zemeo o bi ka marcher i n'excédent o marcher ni fona va et vient fona i bi ka fien sama ngala de ake est-ce que souma o de ake ne sarasisa est-ce que souma o bi se ka nindo ela ne sarasisa olu sera nindo la wa adela ka ko somo ye mo ningla ku en nindo dola il faut bien réfléchir le musulman il faut bien réfléchir ala faut croire kono ite qu'est-ce la mère faut le figo kuma fo ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam il y a des divinités que Allah ni ala rete ala faut rete ala drone ala kele masauka masa no bora Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gatide ebo fuke islamé ebe tla ta suma ke fe ko ke ga problème régler ko ka fe no ke ko ke ga den ko nyana bo iga msogo nyana bo iga bara ko nyana bo iga na folo ko nyana bo il faut bien réfléchir faut être un to dabali ban munum ta ka mo nyini ka mo dabali ebe ta suma ke fe ebtaka soma ke fe ko ka do dabali den be ko kele ne bli kuna aramadio ala fo kura ne kono danfe imana fen fe ke nyuma fara jugman ka kene ka on dogo la be salila ari ngania ka mili ka kojugu ke dola ngania gansane ala ba sigi yerema surtout e mo ko ngania takata ko soma fe ko ka mo dabali ala ba sigi yerema souvent il faut tout faire tu sais ala de be décider fin bela il ta souvent ke fe ko wa kaka do dabali kaka do nyeni atisi ka fu ike
be faux espoir de dima qui ka war escroquer qui ka war miner ka faux espoir dima a tisse ka faux qui est ibita ki be mun dabale tisse ala de be fembe décider nala koko mumeke mo na be ko tigila de les destins la tier dakan o tracera ka ban peu moko si tso go changer ibe kemunye ite kemunye ibe musoro ite musoro ibe saromna ite saromna tout est déjà tracé ala tracé ga ban peu moko si tso go tien o dafinte dien kono arni diebere frala nongare kubi détruire takena majala ateke arni diebere frala nongare kubi femba do ki kenna folotiki do ki la rassurer takena majala ateke. C'est Dieu qui décide tout. Apta suma munu fe re ku kam oko problème re ube ko ka mo dabalide asite ketanga na majale bo mo itani ngana juwe kata mo dabalida tla ka sigi yerema ni suma fe taga ne kira balawuye bibina sigida ola farafinu nyogonche wa fuko farafinu te nyogon fe ko farafinu fe ne ku ngana ma dusuku mai farafinu ngana be sega ne to du dusuku manye obita suma fe kuma munu fu nyana obo me ko wa ko ni ta suma ke fe problème de bidala doro e ka kodo be gere e ka barako sera gela 100 e ka na folo sera gela 100 e ka denku be gela 100 e ka muso ko be gela e bi taka soma ke fe soma gene kan ko gela rade soma ke be mfiena o karsani ka kolay ina na film na nyado e ka muso te kota agelara e ka den kota agelara e ka na folo kota agelara e ka barako ta agelara mi baro agelara kumina doro yi dabali au fe i basna msore i dabali no i tonton i dabali no i terekere ori kodo ke kama ke kan baratien no i koromsore i cousine i signogondore ori kilono ki ka ko gela tanto no aga luanse mso asiria na obe kungolo la ko doye dabali mumina ni i sigidogoche au farafi demonte nyongwani asiria parce que ba fo doye dabali par exemple ka fko wa ki tereko doye dabali ube signogondore doye dabali sano e bi tagaibo e ite fenfa na de ma bi kuna ni ne dabali ne kilo no ka ko gela mumine no che jugata asidata mumine o che esko ti ko be jaye parce que ba fu ke ka kodo gela ra ko ne kilo no ka te dabali alors ki galono galon fin asite tie ni kilo no ka juga ki se blendo farafin no ngon che farafin klabe juga ki se blema en ngon che fo te somo fe tagalu be kuma mun fa na ko doyi dabali doyi nyeni ne ni dore ni ke kamale ki gan ko glare o ti ko be gwae o ti ko ti se ga jaye e mana e tumo be dima koro ibe funa tigi koro juga ki se blemina ashira bina ngon che ba no tigi bi ga nyesoro le fait que soma ki a fait na ko tigi re dabali de e te fo tigi fa na ga here soro ori nana ni ashiri diani nyengo ya ni ashiri ya farafini nyogon ti ani juguya fo ete akana ni yoro jane apta soma munu fo be kuma munu fo yana odrone do ani mori nunu apto lu fo lu be kuma fo ko do dabali abi mana kan alay dafim kamare fo ka diewuli mo ti tsogo changer alay dafim kamare fo ka diewuli mo ti tsogo tien ala de be fe me décider bo mo go chite mo go ska venir do ne be mo fo na au mun islami au ko islami ni ka bara de ta somo fe I kana daw ka kuma la re tara yo bugida yo be sraga biyena ni ma dala I klebina ne bi bole ka ala bato be fuye mais ni daru wa kuma la taru fe o sraga n fembo yabo I ka friera quoi adabla ou ta ka venir do ou ti sera fe nyawe ou ti sera fe chanye ala de be décider fembe la ne baro ni viren ate jam go chama te songa aimer mo chama te songa commenter mo chama te songa partager parce que o stress ko suma ko ni fe na ko frodoro be trembler quoi ni do terege te soma I va sura fa soma ou ba ba soma I va sura le soma menena ami ou ba sura a tri de soma menena aimer ou I va sura ele ka barate fo ya ta soma fe o kada le akuma madaglu la bo ate songa partager ate songa aimer ate songa commenter ne ka mogote mogo shika commentaire la ne ka mogote mogo shika emeli la aya la me drone be fika mufo klo kunandi o bata o be barakanaye bodon kom video ga jamba blano assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh akam be onyo gona wore la assalamu alaikum